बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मूंग की फसल में हार्वेस्टर के ज़रिए कैसे कटाई की जा सकती है। तो ये एक ऐसा प्लाट है मूंग की फसल का जो कि तकरीबन मैच्योर हो चुका है। इसकी तकरीबन 90% फलियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो हार्वेस्टर के ज़रिए कटाई करने के लिए सबसे पहले स्टेप पे जो मूंग के पत्ते हैं इनको जलाना पड़ेगा ताकि हार्वेस्टर के ज़रिए कटाई के दौरान ये पत्ते नमी से दानों को नुकसान ना पहुंचा सकें। तो थोड़ा सा मैं ओवरऑल आप दोस्तों को बता दूं कि इस साल मानसून की बारिशों की बहुत ज़्यादा शिद्दत रही है, तो जिस वजह से ज़्यादातर मूंग के प्लाट जो हैं वो डैमेज भी हुए हैं। और ये मैं एक ऐसे प्लाट में मौजूद हूँ जिसमें मूंग की तैयार फलियाँ जो हैं उनके अंदर बीज दोबारा से फूट कर आए हैं। ये देखें कि ये मूंग की ऐसी फलियां हैं जिनके अंदर रीस्प्राउटिंग हो चुकी है। तो ये ज़्यादा बारिशों के असरात हैं। ऐसे पहले वैसे कभी नहीं हुआ। इस साल कोई मामूल से बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं जिस वजह से ये ऐसे हुआ है। ऐसी सूरत हाल में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। तो मज़ीद बारिशों के लिए ख़तरे को मैनेज करने के लिए मज़ीद बारिशों से इस मूंग की फसल का नुकसान ना हो, इस मज़ीद बारिशों से मूंग की फसल की बाकी फलियों या फल का नुकसान ना हो, तो इसके लिए पैराकाट का अभी स्प्रे करवाया जा रहा है। तो पैराकाट देखें जी, एक नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है। सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा केमिकल जो फसल को बचा के बाकी टारगेट जड़ी बूटियों को ख़त्म करता है। लेकिन नॉन सेलेक्टिव का मतलब ये होता है कि उसने हर सब चीज़ को जला देना है। तो ये पैराकाट भी ऐसे ही करता है। वैसे तो इसका इस्तेमाल सालाना फसलों में जिनकी उम्र 1 साल से बड़ी 1 साल से ज़्यादा है उनके अंदर जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए होता है। पैराकाट का ज़्यादातर इस्तेमाल तो 1 साल की उम्र से ज़्यादा पौधों में जो हाई डेंसिटी पे ज़्यादातर बागात लगे हैं उनके अंदर होता है, जैसे सिट्रस है, मैंगो है, यानी तरशावा बागात हैं, इसके अलावा सेब है, चेरीज़ हैं, अंगूर है। तो दुनिया में इनके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। तो जैसे मैंने बताया कि पैराकाट का ज़्यादातर इस्तेमाल तो बागात में होता है, जहाँ पे बागात में जिन बागात की उम्र 1 साल से ज़्यादा है और उनके अंदर हल चलाया नहीं जा सकता, वहाँ पे जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो दूसरा इस्तेमाल जो है ना पैराकाट का इस तरीके से होता है जैसे ये हो रहा है कि फलीदार फसलों में कटाई से पहले पत्तों को जलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पाकिस्तान में इसका तरीका पाकिस्तान में ऐसी सहूलतें नहीं हैं। सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के पत्तों को जलाने के लिए दुनिया में पैराकाट का इस्तेमाल होता है, सोयाबीन में होता है, और आलू में आलू की बेलों को जलाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो ये पैराकाट जो है ये पौधे के तमाम सब्ज़ हिस्सों को जला देती है। और इसकी बेहतरीन खूबी ये है कि ये स्प्रे के फ़ौरी बाद पत्तों में जज़ब हो जाती है। जैसे ही ऐसे स्प्रे हो रही है ये पत्तों में फ़ौरी जज़ब हो जाएगी। और साथ साथ ये शाख की जिल्द के अंदर, यानी कि जो बार्क होती है शाखों की जिल्द है, उसके अंदर भी ये फ़ौरी जज़ब हो जाएगी और आधे घंटे बाद बारिश आने के बाद भी अपना असर बरकरार रखेगी। और इसकी एक बेहतरीन खूबी ये है कि ये ट्रांसलोकेट नहीं करती। जैसे अब ये मूंग की फसल तैयार है तो बहुत सारे काश्तकार हजरात ये पूछते हैं कि क्या ये फली के अंदर भी जाएगी, एक केमिकल है तो क्या दाने के अंदर ये जाएगा। तो ये पैराकाट जो है ये इसमें ट्रांसलोकेशन बहुत कम है, ये बहुत कम मूव करेगी और ज़्यादातर जो है ये मूव नहीं करती। ये कांटेक्ट तरीके से जहाँ पे लगेगी वहीं पत्तों को ये जलाएगी, ये मूव नहीं करती। जैसे इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि जैसे अक्सर हम केमिकल का इस्तेमाल करवाते हैं तो केमिकल पौधे के अंदर फैल जाते हैं, सिस्टेमिक होते हैं। तो ये सिस्टेमिक नहीं है, ये कांटेक्ट है, ये डायरेक्ट पत्ते पे लगेगी, पौधे पे लगेगी तो ये उसके अंदर जज़ब हो जाएगी, शाख पे लगेगी तो उसकी जल्द के अंदर चली जाएगी।
لیکن یہ آگے موو نہیں کرے گی، پھلی کے اندر دانوں تک نہیں پہنچے گی، لہٰذا یہ ہمارے جو مونگ کے دانے ہیں یا مونگ کی جو کراپ ہے جسے ہم نے کھانے کے لیے استعمال کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کے برے اثرات نہیں ہیں۔ اچھا، تو اب بات یہ ہے کہ پیراکاٹ کتنی دیر میں پتوں کو جلائے گی؟ تو یہ جیسے ہی اس کا سپرے ہوتا ہے، یہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ پتوں کے اندر اور شاخوں کی جلد کے اندر جذب ہو جائے گی، اور یہ سپرے کے چند گھنٹوں بعد اس کا تعلق ہوتا ہے سورج کی لائٹ کے ساتھ، کہ سورج کی لائٹ کی شدت جتنی زیادہ ہوگی، جتنی تپش زیادہ ہوگی، اتنی جلدی یہ خلیوں کو، سبز خلیوں کو یا پتوں کو جلائے گی۔ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ 1 سے 3 دن کے اندر یہ پتوں کو مکمل طور پہ جلا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت اچھا ہوتا ہے کہ اگر اسے اس طرح کے کلاؤڈی ویدر میں کیا جائے، تو آج بھی اس کا سپرے جو ہے نا، یہ کلاؤڈی ویدر میں ہی کیا جا رہا ہے، کہ کلاؤڈی ویدر ہے تو کلاؤڈی ویدر میں، یعنی کہ کلاؤڈی ویدر کا مطلب یہ ہے کہ بادل والے موسم میں اگر اس کا استعمال کیا جائے، بادل ہوں، تو یہ زیادہ اچھا رزلٹ دیتی ہے، یہ فوری پتوں کے اندر جذب ہو جاتی ہے اور اچھے رزلٹ دیتی ہے، اور کاشتکار کی جو فصل ہے اس کے اندر جو اس کا مسئلہ ہے اس کو یہ بہت جلدی یہ حل کر۔ تو پیراکاٹ کو صبح کے وقت یا شام کے وقت بادل والے موسم میں کیا جائے تو اس کے ریزلٹس بہت اچھے ملتے ہیں۔ تو آج اس کا سپرے بھی ایسے ہی موسم میں کیا جا رہا ہے کہ اوپر بادل ہیں اور صبح کا وقت ہے، تو اس طرح کے موسم میں یہ بڑی تیزی سے پتوں میں جذب ہوگی اور آدھے گھنٹے میں ہی یہ پودے کے سسٹم کے اندر چلی جائے گی، یعنی کہ پتوں کے اندر جذب ہو جائے گی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر بارش بھی آئے گی تو آدھے گھنٹے بعد یہ اپنا اثر قائم رکھے گی، اور یہ پتوں کو کتنی دیر میں جلائے گی اس کا تعلق سورج کی لائٹ کی شدت سے ہے۔ اگر تپش زیادہ ہوگی تو یہ جلدی پتوں کو جلائے گی، اور پتوں کے خلیوں کو، جسے ہم کہتے ہیں کہ نیکروسس، پتوں کا مکمل طور پہ جل جانا، یہ 1 سے 3 دن میں ان کو مکمل طور پہ جلا دے گی اور فصل کو کٹائی کے لیے تیار کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو ویورز، اس طریقے سے اس طرح کے بادل والے موسم میں مونسون کی جیسے اس سال شدت ہے، 2022 ایک ایسا جولائی کا مہینہ گزرا ہے کہ شاید تاریخ میں اتنی شدت والی بارشیں بہت سالوں بعد ہوئی ہیں۔ تو مونگ کی فصل جیسے ایک بہت زیادہ حساس فصل ہے، اور اس دفعہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ویڈیو میں کہ مونگ کی فصل کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور مزید بھی نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ کہ نقصان کیسے ہوا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مونگ کے اندر جو یہ پھلیاں ہیں نا، یہ ان میں دانے اگ گئے ہیں، ری سپروٹنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کاشتکار کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، تو کاشتکاروں نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ اب مزید نقصان سے بچنے کے لیے اس طرح کی ایک ریپڈ ٹیکنالوجی پیراکاٹ کا سپرے کیا جائے، اور ہارویسٹر کے ذریعے اب اسے اگلے دن کٹائی کر لیا جائے۔ تو ویئرز، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو، ہر آنے والی نئی ٹیکنالوجی آپ دوستوں کو ملتی رہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔